यार मोबाइल पर रखे तो कुछ नहीं मजा ही ना कोई मोबाइल लेके पड़ा हो ठीक है अच्छा जी बैठो जी तुसी इत्थे थोड़ा सीधा होके बैठो मेरे सामने दो अच्छा इशारे सज्जे हाथ दे खब्बे होणगे बस ठीक अच्छा हुन शुरू हुई कि नहीं हुई अच्छा 6 पीपल इंटर हो गए ने इन्हें आप आप 11 मीटिंग रूम 11 मीटिंग रूम हाँ जी अच्छा म्यूट भी करते सारे कि नहीं सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट एडमिन हमारा नहीं करना सकता हाँ वीडियो करना चाहिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करता हूँ कि यानी हमारा ये जो सेशन शुरू तो 8:50 पे होना था लेकिन ये है कि इसमें ताख़ीर हो गई है तो से इसके लिए माजरत करता ये जो हमारा प्रोग्राम है आओ कुरान समझें आसान तरीके से सबक नंबर 1 हम इसका स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें मुलाहजा कर लें वो ये कि इस कोर्स में हम ख्याल रखेंगे सबसे कम दर्जे के आदमी का आप इस तरह समझ लें कि जैसे किसी छठी क्लास के बच्चे को हमने पढ़ाना है यानी ये है कि कुछ लोग जारी बात है कि उनका लेवल थोड़ा अप होगा वो ये समझ रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ें हैं और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कुछ वो होंगे कि जिनके लिहाज से ये चीज़ें बहुत बड़ी होंगी तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में कोशिश करेंगे कि सबसे लो बंदे के जहन का लिहाज करके हम अपनी इस क्लास को शुरू करें और जारी रखें
تو یہ کورس جو ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی طرف سے۔ اس کورس کا تعارف کچھ یوں ہے کہ اس میں ہم آج کے سبق میں تعوض کو دیکھیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد لیسن 1 میں ہی کچھ گرامر ہوگی، کچھ نکات تعلیم ہوں گے، اور اس سبق میں، اس ٹوٹل سبق میں یہ جو ہماری ہیں 70 سلائیڈز ہیں، تقریباً ہم 12 الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں 7248 مرتبہ آئے ہیں۔ آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں، سبق نمبر 1 کے ختم تک آپ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 7248 بار آئے ہیں، اور قرآن کریم میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78000 بار آئے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے ٹوٹل جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 78000 بنتے ہیں، لیکن یہ 78000 الفاظ 17000 الفاظ کی ریپیٹیشن کے ساتھ ہیں، یعنی اصل 17000 الفاظ ہیں اور وہی بار بار آئے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 78000 ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اصل 17000 ہے، لیکن آپ اگر نحو اور صرف کے قواعد سیکھ لیں تو آپ کے لیے یہ سارے رہ جائیں گے 4500 الفاظ۔ تو آپ کے لیے کتنے رہ جائیں گے؟ 4500 الفاظ۔ تو سب سے پہلے ہم جزاکم اللہ خیرن کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا یا جنہوں نے بھی اس میں معاونت کی، جس طرح ہمارا ادارہ ہے جس نے یہ کورس شروع کروایا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو مبارک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ ایک اہم وضاحت ہے جی، کہتے ہیں جی علماء، میری پوزیشن اور عوام الناس، یعنی یہ ہے کہ یہ کورس علماء جس طرح چیزوں کو پڑھاتے ہیں یا ڈیزائن کرتے ہیں اور جس طرح علماء کے قواعد ہیں ان سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ ان قواعد کے تحت ہی ہے۔ اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی عربی نہیں بنائے گی، اس میں کیا ہے کہ ہم نے علماء سے چیز لی ہے اور عوام الناس تک پہنچانا ہے اسے۔ اچھا ہاں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انداز تعلیم کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں ان میں جو عربی گرامر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں آنے والے الفاظ، ان کا اعداد و شمار کیا ہے، پڑھانے کے سٹائل، دوسری زبان سیکھنے کے، خصوصاً انگریزی زبان سیکھنے کے جو قواعد ہیں، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، ان کی اسٹڈی کر کے پھر اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ اس کورس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جلد ہی سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ کچھ اہم ہدایات ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا طریقہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سوال کرنے کا آپ کا طریقہ کیا ہوگا، کہ یہ جو فزیکل آپ بیٹھے ہیں سب، آپ جو ہے اس کورس کے بعد، یعنی اس کلاس کے بعد آپ مجھ سے سوال کر لیں گے، اور جو ہیں آن لائن پارٹیسپینٹ وہ اس کلاس کے ختم ہونے کے بعد گروپ میں سوال پوچھ لیں گے۔ اچھا جی، کہتے ہیں اپنے موبائلز بند کر لیں، تو آن لائن جو ہے وہ اپنے موبائل بند نہ کریں، کیونکہ وہ بند کریں گے تو زوم ایپ بھی بند ہو جائے گا۔ اچھا جی، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظاہری بات ہے کہ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں۔ یہ ایک حافظی مدنی مصحف ہے۔ تقریباً زیادہ تر جو الفاظ ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں، پوری دنیا کے تناسب سے وہ 15 لائنوں والے قرآن پر حفظ کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً اس کے صفحات بنتے ہیں 600۔ کتنے صفحات بنتے ہیں؟ 600 صفحات بنتے ہیں، اور لائنیں کتنی بنتی ہیں؟ 15 لائنیں کتنی بنتی ہیں؟ 15، اور ہر لائن پر الفاظ کتنے ہیں؟ تقریباً 9، اور ہر صفحے پہ کتنے الفاظ ہوں گے؟ ہاں جی، 9 کو 15 کے ساتھ ضرب دے تو کتنا ہو گیا؟ 135۔ تو تقریباً ہم چلو 5 کم کر لیتے ہیں، تقریباً 130 الفاظ بنتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ 130 ضرب 600، یہ تقریباً 78000 الفاظ بن گئے۔
अच्छा जी, ये वो बात है जो मैंने आपको पहले बता दी है। हाफिज़ मदनी मुसहफ के कुल अल्फाज तकरीबन 78,000 हैं, असल अल्फाज 17,000 हैं। इल्म सरफ कवायद सीखने के बाद कितने रह जाएंगे? 4500। अच्छा, लेकिन हम इस कोर्स में कितने अल्फाज सीखेंगे? तकरीबन 232 अल्फाज सीखेंगे, जो कि कुरान करीम में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं? तकरीबन 40,000 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा। अच्छा, ये एक वजाहत है जी कि कुरान क्या सीखने में आसान है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरतुल कमर में, सूरत नंबर 54 आयत नंबर 32 में, और सूरह कमर सूरत नंबर 54 आयत नंबर 40 में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को बहुत आसान बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि कुरान मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ी किताब है, हम नहीं समझ सकते, ये अरबी ज़ुबान में है, तो ये एक शैतानी वसवसा है, तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। जी, हम ये जो 232 अल्फाज सीखेंगे, ये हम अपने रोजमर्रा की जो पढ़े जाने वाले अज़कार हैं या हमारी जो नमाज है उसमें इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं, हम उनके जरिए से ये सीखेंगे। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा है, सूरतुल अस्र है, सूरतुल नस्र है, सूरतुल काफिरून है, सूरतुल इखलास है, सूरतुल फलक है, सूरतुल नास है, अजान है, और वुजू के बाद की दुआएं हैं, रुकू की दुआएं हैं, सजदे की दुआएं हैं, अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। तो ये वो दुआएं हैं जो हम रोजाना तकरीबन पढ़ते हैं, और नमाज में हर रकत में हम सूरतुल फातिहा की भी तिलावत करते हैं। तो ये है कि सूरतुल फातिहा और वो जो आम सूरतें हम उनकी तिलावत करते हैं, इनसे ही हमारे 232 अल्फाज होंगे, जो कि कुरान करीम पे कितने बनते हैं? तकरीबन, हाँ जी, 40,000 अल्फाज बनते हैं। अच्छा, ये देखें जी, कहते हैं कि 15 लाइनों वाला कुरान अगर आप देखें तो 50% अल्फाज का ये मतलब है कि ये जो 50% अल्फाज का ये मतलब है कि देखें, जिनको रंगीन किया गया है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ू, तो इत्तक़ू एक ऐसा लफ्ज़ है, अल्लती वक़ूदुहा एक ऐसा लफ्ज़ है। तो ये 50% अल्फाज सीखने के बाद, यानी ये है कि इस तरह आपको तकरीबन ज़्यादातर कुरान के अल्फाज वो आपको आते होंगे। अच्छा, ये जो हमारा तकरीबन 600 सफ़हात के लिए 400 घंटे बनेंगे। अगर हम सारे कुरान करीम को समझना चाहें तो तकरीबन 400 घंटे बनेंगे। अच्छा, अंग्रेजी जुबान में कहते हैं, एक मुहावरा है, इफ वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। अगर हम प्लान बनाने में नाकाम हो तो हम, इसका क्या मतलब है? नाकामी का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, कहते हैं अगर आप खाने का प्लान प्लान आपने नहीं बनाया तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है कि आपने भूखा रहने का प्लान बना लिया। अच्छा, इसी तरह अगर आपने कुरान करीम सीखने के लिए 400 घंटे लगाने का प्लान नहीं बनाया तो गोया कि आपने कुरान सीखने का प्लान नहीं बनाया। इस कोर्स के मकासद क्या है? पहला मकसद ये है कि ये साबित करना और आपको यकीन दिलाना कि कुरान को समझना क्या है? आसान है। कुरान को समझने का आसान तरीका सिखाना, लफ्ज़ी तर्जुमे और टीपीआई के जरिए से, यानी टोटल फिजिकल इंस्ट्रक्शन के जरिए से, इशारों की मदद से हम कुरान करीम के अल्फाज को समझेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह एक मकसद ये है कि नमाज को मुअस्सर तरीके से पढ़ने का तरीका बताना, ताकि नमाज में खूब दिल लगे, खुशू और खुजू हासिल हो, और नमाज के असरात हमारी रोजाना की जिंदगी में आए। तो कुरान करीम में बहुत सारी मरतबा अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का कहा है, और नमाज के ही हवाले से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अनकबूत में, सूरत नंबर 29 आयत नंबर 45 में, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है फहाशी से भी और बुरे कामों से भी। तो जब तक हमें नमाज का तर्जमा नहीं आता, उसके अल्फाज का इल्म नहीं है, उसके अल्फाज और माना का इदराक नहीं है, तो तब तक हम फायदा हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह यह है कि कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझाना, वो क्या है वो इंशाल्लाह हम आगे आपको बताएंगे। इसी तरह एक मकसद ये है कि ईमान को मजबूत करना और अमले साले और अच्छे अखलाक की तरगीब दिलाना। इस कोर्स में हम सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि अच्छी आदत भी सीखेंगे। अच्छा, इसी तरह एक हमारा इस कोर्स का मकसद ये है कि कुरानी मजमून से मुतालिक अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 जुमले सिखाना। इंशाल्लाह हम
تقریباً 100 ایسے جملے سیکھیں گے جو ہمیں بہت ساری جگہوں پر معاون ثابت ہوں گے. اچھا جی، سب سے زیادہ بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی اس کورس کو ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. نماز میں روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں. کیسا زبردست آغاز ہے، اور مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو رہا ہے. ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں. کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں. یہ بہت مؤثر طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے مفید ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ تعوذ کو سیکھیں گے. تو قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ترجمے سے ہی ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ کا کیا مطلب ہے جی؟ میں پناہ میں آتا ہوں. اور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ کہے گی میں پناہ میں آتی ہوں. باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ جو ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ساتھ لکھا ہوا ہے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعوذ کا جو لفظ ہے، اعوذ کا وہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اچھا جی، اور وہ تکرار کچھ یوں ہے جی، جیسے سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 67 میں ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جاہلوں میں سے ہو جانے سے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اعوذ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور سورہ ہود چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 47 میں قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بعلم. سورہ ہود چیپٹر 11 ورس نمبر 47 میں یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی. اسی طرح سورہ مریم میں ہے چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 18 میں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سیدہ مریم نے کہا بے شک میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی. تو یہاں بھی اعوذ کا ترجمہ کیا ہے کہ میں پناہ میں آتی ہوں. تو میں نے آپ کو کیا کہا، اعوذ کا کیا ترجمہ ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں. تو قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہو، دعاؤں میں جہاں بھی استعمال ہو، تو اعوذ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں. اچھا، اسی طرح وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، تو یہ بھی دعا سکھلائی گئی ہے ہمیں سورہ مومنون میں چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 97 میں. ٹھیک ہے، اس کا بھی ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں. واعوذ بک رب ان یحضرون. اور سورۃ الفلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہاں بھی اعوذ کا کیا ترجمہ ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں. اچھا جی، تو اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے مزید سمجھے کہ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. یہ ہے سبق ہمارے لیے کہ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. ٹھیک ہے، سیفٹی فرسٹ، سیفٹی فرسٹ، گیٹ پروٹیکشن. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سیفٹی. تو اعوذ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، تیری پروٹیکشن چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ باللہ لفظ جو ہے، باللہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، 2 لفظ ہیں. اور یہ قرآن کریم میں 2550 مرتبہ استعمال ہوئے. کتنی مرتبہ؟ رویز بھائی کتنی مرتبہ استعمال ہوئے؟ 2550 مرتبہ. اچھا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی، باللہ اللہ کی. اچھا، باللہ یہ 2 لفظ ہیں، با یعنی بی اور اللہ ہی. بی کا ترجمہ ہے کی، اور اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ. بی کا ترجمہ ہے کی اور اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ. اچھا جی، من اعوذ باللہ کے بعد اب کیا آ گیا جی؟ من آ گیا. من کا کیا ترجمہ ہے؟ سے. کیا ترجمہ ہے جی؟ سے. اور یہ قرآن کریم میں 3215 مرتبہ استعمال ہوا ہے. من لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے ابو سفیان بھائی؟ 3215 مرتبہ. اچھا، کہتے ہیں اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، لیکن فی الحال آپ نے کیا معنی یاد رکھنا ہے؟ سے. اردو زبان میں بھی ہمارے ہاں من جانب استعمال ہوتا ہے. من
जानिब, तो यहाँ में मिन का क्या तर्जुमा है? मिन का मतलब से और जानिब का मतलब तरफ, यानी फलां की तरफ से। अच्छा, अगला लफ्ज है हमारा अश-शैतान। क्या लफ्ज है जी? अच्छा, अश-शैतान ये भी एक लफ्ज नहीं है, ये भी एक लफ्ज नहीं है, ये दो लफ्ज है। अश-शैतान इज इक्वल टू अल प्लस शैतान, ठीक है। ये अल का मतलब है कि सारी जिन्स, अल का क्या तर्जुमा है कि, और शैतान का शैतान, यानी जितने भी शैतान है मैं सब से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। बात समझ आ गई? जितने भी शैतान है। अच्छा, कुरान करीम में शैतान जो है इसकी जमा है शयातीन। काशा भाई क्या जमा है? शयातीन जमा है। और ये वाहिद और जमा दोनों मिला के कुरान करीम में 88 टाइम्स आए हैं। कितनी दफा आए हैं जी? 88 दफा। अच्छा जी, अगला है जी अर्रजीम। अगला कौन सा लफ्ज है जी? अर्रजीम। जिस तरह अश-शैतान में आपको पता चल गया होगा ये एक लफ्ज नहीं है, ये दो लफ्ज है, ठीक इसी तरह अर्रजीम भी ये एक लफ्ज नहीं है, ये दो है। अर्रजीम इज इक्वल टू अल प्लस रजीम, ठीक है। ये अल है प्लस रजीम है, ठीक है। अल का एक तर्जुमा क्या है जी? वो जो। अल का क्या तर्जुमा है जी? वो जो। एक तर्जुमा हमने पीछे क्या पढ़ा है? यानी सारी जिन्स जितने भी शैतान है। और एक तर्जुमा क्या है? वो जो। रजीम मरदूद दुत्कारा हुआ, मरदूद दुत्कारा हुआ। कुरान करीम में ये लफ्ज अर्रजीम 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और ये इस्तेमाल हुआ है सूरह अल इमरान में चैप्टर नंबर 3 वर्स 36 में। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। तो शैतानिर रजीम का क्या यहाँ तर्जुमा होगा? मरदूद शैतान, दुत्कारा हुआ शैतान। और सूरतुल हिजर चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 17 पे है व हफिज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, ठीक है, कि हमने उसकी हिफाजत की हर शैतानिर रजीम का क्या तर्जुमा होगा? मरदूद शैतान से, ठीक है। और काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तो अल्लाह ने फरमाया कि इस जन्नत से निकल जा, बेशक तू क्या है? मरदूद है, दुत्कारा हुआ है। और सूरह नाल में फइज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब आप कुरान करीम की तिलावत करने लगे तो अल्लाह से पनाह मांगे शैतान मरदूद से। और काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम वमा हुवा बिकौलि शैतानिर रजीम, ये गुफ्तगू नहीं है किसी मरदूद शैतान की। अच्छा, कहते हैं रजीम का माना कैसे याद रखें? तो हमने आपको बताया था कि इसमें हम आपको कुछ टेक्निकल चीजें भी बताएंगे। तो इस तरह याद रखा जा सकता है कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? जी रिजवान भाई, सलमान भाई, करीब है? नहीं। अगर करीब नहीं है तो इसका क्या मतलब है? वो दूर है, ठीक है, वो दुत्कारा हुआ है, इसलिए रजीम का माना क्या हुआ? मरदूद। तो आप इस तरह टेक्निकली याद रखें कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है? नहीं, इसका मतलब क्या है? दूर है। तो रजीम का भी क्या तर्जुमा है? दूर, दुत्कारा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, कुछ असबाक हैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हमें जो मिलते हैं, वो ये कि शैतान कौन है? कौन है जी शैतान? अवैस भाई, कौन है शैतान? मरदूद है, हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों के भटकाने का तजर्बा है। इसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भटकाया, हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मजीद ये कि उसने अल्लाह के सामने कहा कि वो हम पर दाएं बाएं ऊपर नीचे गोया हर तरफ से हमला करता रहेगा, ठीक है। तो वो हम पर हर तरफ से हमला करता है, कभी हमारे मोबाइल के जरिए से, कभी हमारी खलवत के जरिए से, कभी हमारी जलवत के जरिए से, बहरहाल वो हर तरीके से क्या करता है? हमला करता है, ठीक है जी। जी कहते हैं शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखें। शैतान के साथ आपकी क्या है? जंग है। आप हर वक्त शैतान के साथ हालत जंग में हैं, तो इसको जहन में रखते हुए कि आप शैतान के साथ हालत जंग में हैं, आऊज़ बिल्लाह पढ़नी है आपने, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, खून की गर्दिश की तरह शैतान गर्दिश करता है। तो आऊज़ बिल्लाह इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़नी है कि आप अल्लाह ताला से हिफाजत मांग रहे हैं, आप अल्लाह ताला से हिफाजत मांग रहे हैं।
ठीक है जी। तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा दोबारा देख लें। आऊज़ु का तर्जुमा है मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, बिल्लाही ये दो अल्फाज है। बा का तर्जुमा क्या है? की, और अल्लाह, अल्लाह यानी अल्लाह की। मिन का तर्जुमा है से, अश-शैतान ये दो अल्फाज हैं। अल प्लस शैतान, शैतान की जमा क्या है? शयातीन है। शैतान वाहिद और जमा के साथ तकरीबन 88 मरतबा कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह क्या है? अर रजीम है। अल रजीम इज इक्वल टू अल प्लस रजीम, ठीक है। अल का तर्जुमा है वो जो, और रजीम मरदूद है, दुत्कारा हुआ है। रजीम का हमने तर्जुमा कैसे याद रखना है? इस तरह याद रखना है कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है? नहीं करीब, दूर है। तो इसका मतलब ये है कि रजीम का क्या तर्जुमा हुआ कि वो जो मरदूद है। तो आखिर में मैं सब पार्टिसिपेंट से जो ऑनलाइन है, आप फिजिकल यहाँ पर बैठे हैं, सबसे माजरत करता हूँ कि कुछ इश्यूज थे, हमारे इंटरनेट इशू था, कुछ और इशू थे एक दो, जिसकी बिना पर आज की क्लास लेट हो गई है। इंशाल्लाह आगे से हमारी क्लास जो है ये वक्त पर होगी। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो जी।